So mga kalitos, mana atong pagtimpla no. So natay solution E, solution B. No, doon na sila kabuok. Stock solution pa na siya. So adto na ta sa tubig na gyud. Timpla na ta gitawag og feed solution. Imo-imoon kuha ka og dropper sa usa ka litro nga tubig, usa ka 1.6 ml nga A o B, no? So 1.6 ml in every 1 liter na tubig. Ang tubig mo gamiton pwede ra sa tubig repo na. Kay feed solution naman siya para naman sa tanom. Kini mo na stock solution kani siya. Ang para na sa tanom mao to mukuha ka 1.6 ml kanang sa dropper bitaw sa bata o usa ka tubig. Kung pila ka litro, usa ka litro, 1.6 ml na gamiton nimo sa E on B solution. Thank you. Pananom na mo aron daghan na ta sa litos. Thank you, bye.